পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে জ্বালানি তেলের সংকটের আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অপ্রয়োজনীয় জ্বালানি ব্যয় না করার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে অভিহিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ভাবনা চিন্তা করে এই বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমিয়ে সাশ্রয়ী মনোভাব গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সকলকেই সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আবেদন রাখেন। जी कुछ सोच समझ कर ही तो क्या कहा होंगे ना, तो ताकि हम लोग अभी तो डिपेंड करता है हम कितना खर्चा करेंगे। तो अगर खर्चा करेंगे तो आपके पास पाइपलाइन में भी तो आना चाहिए ना। तो हॉर्मोज को लेके आप सब जानते हैं पूरा दुनिया में बहुत समस्या हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि अननेसेसरी इसको खर्चा करना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर ठीक है उसको खर्चा करना है तो करना है, लेकिन अननेसेसरी नहीं, एक्सेस नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने एक मैसेज रखा है।